الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله حكم فعدل وأعطى فأجزل، وأصلي وأسلم على خير نبي مرسل وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى أن أجلسني في هذا المسجد المبارك وشرفني بالجلوس معكم يعني قضاء هذه الساعة في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي طلب العلم. Beliau memulai penyampaian beliau dengan mengucapkan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Dan kemudian beliau bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan bahwasanya kita semua termasuk orang-orang yang diberikan keberuntungan bahwasanya pada malam ini kita dapat berkumpul dan berjumpa di waktu atau di momen yang penuh dengan kemuliaan ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. نتشرف وإياكم بقراءة شيء من هذا الكتاب، ولا شك أن العلم من الكتب، من يأخذ العلم عن كتب هذا شيء طيب وشيء مبارك. Bahwasanya tidak diragukan lagi sesungguhnya ilmu itu didapati daripada bacaan yang kita baca. Maka kita berharap apa yang kita baca daripada kitab yang mulia ini kita semua mendapatkan kemuliaan daripadanya insyaallah. Amin. نقرأ وإياكم شيئا من كتاب تنبيه المغترين لسيد أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشافعي المصري المعروف بالشعراني. Kita akan membaca sebagian isi daripada kitab Tanbihul Mughtarrin yang ditulis oleh Abul Mawahib Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala. يقول في كتابه رضي الله تعالى عنه: ومن أخلاقهم رضي الله عنهم أي السلف الصالح انخلاع قلوبهم من أجسامهم في كل مرضى يمرضونها لاحتمال أن تكون تلك المرضى إخراجا لهم، يعني من هذه الدنيا. فكان السلف رضي الله عنه فلا يمكنهم التوبة ولا تدارك الحقوق، فيذهبون إلى الآخرة وهم عصاة كالعبد المجرم الذي فسق في حريم سيده. نشرح كيف الطريقة نشرح فيها؟ كل نشرح جملة؟ لا، كله؟ يعني كل كلمة، كل يعني كلمة، كل قصة نشرح. نعم. وأتوه به حال اشتداد غضبه عليه، ولله المثل الأعلى. وقد مرض مرة حسان بن سنان رحمه الله تعالى، فدخل عليه أصحابه يعودونه فقالوا له: كيف نجدك؟ فقال: بخير، إن نجوت من النار. فقالوا له: ماذا تشتهي؟ فقيل له: ليلة طويلة أحييها بالصلاة والاستغفار قبل أن أموت. وكان مالك بن دينار رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول: دخلت على جار لي وهو في مرض موته وكان مسرفا على نفسه، فقلت له: ألا تعاهد الله على أنك لا تعصيه فلعلك تموت على ذلك؟ فقال مالك: فسمعت النداء من داخل البيت: إن كان عهده مثل عهودك التي تعاهدنا عليها ثم تنقضها فلا فائدة فيه، بل يزداد به مقتا وطردا. فخر مالك مخشيا عليه، وقالوا للربيع بن خيثم في مرض موته: ألا ندعو لك طبيبا؟ فسكت ساعة ثم قال: أين عاد وثمود أصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا، مع أنهم كان فيهم المعالجون والأطباء ومع ذلك ماتوا جميعا. ثم قال: والله لا أدعو لي طبيبا أبدا. أيها الإخوة الأكارم، السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم كانوا يخافون من المرض إذا ألم بهم مرض. فكل إنسان فينا إذا أصابه مرض يخاف، لكن هم يخافون. لماذا يخافون من المرض؟ لماذا يخافون من الموت بعد المرض؟ يخشون على أنفسهم أن يأتي إليهم ملك الموت وهم على غير توبة، وفي أعناقهم حقوقا لعباد الله سبحانه وتعالى. Sebagaimana yang telah diceritakan di dalam kitab ini, bahwasanya umumnya manusia itu khawatir apabila mereka ditimpa yang namanya penyakit. Ini terjadi pada umumnya manusia. Setiap sakit pasti merasakan kekhawatiran. Tetapi
yang teristimewa di antara semua umumnya manusia ini adalah salafus saleh. Mereka khawatir bukan karena sakit, tetapi khawatir apabila sakit ini bisa menjadikan mereka itu tidak sempat untuk bertaubat sebelum mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barangkali mereka disibukkan dengan penyakit yang mereka alami, sehingga menunda, melalaikan dan membuat mereka tidak mengutamakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dikala mereka itu merasakan sakit sebelum mereka itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala يخافون من المرض لاحتمال أن تكون تلك المرضى إخراجا لهم من الدنيا يخافون أن يغادر الدنيا لا لأنهم متعلقون بها لا لأنهم يحبون الدنيا لا لأن الدنيا قد ملأت قلوبهم حاشا هم يخافون من الموت لأنهم يعلمون قدر عظمة الله سبحانه وتعالى وأنهم يعلمون قدر يوم القيامة وأن الإنسان سيحاسب يوم القيامة عن النقير والقطمير أما إنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Yang menjadi kekhawatiran mereka apabila mereka itu meninggal, bukan mereka itu tidak mau meninggalkan dunia, karena sesungguhnya dunia ini tidak berada di dalam hati mereka. Ini adalah akhlak budi luhurnya salafun saleh. Mereka khawatir kalau meninggal bukan karena mereka tidak mau meninggalkan dunia, tetapi kekhawatiran mereka apabila mereka meninggal adalah bagaimana mereka akan menyaksikan kekuasaan Allah yang begitu besar. Bagaimana mereka menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa, sehingga mereka teringat dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Sesungguhnya catatan amal apa ini yang membuat manusia nanti akan terkejut ketika melihat catatan amal yang mereka diberikan oleh Allah ternyata tidak pernah luput. Setiap apa yang mereka lakukan dari yang terkecil sampai yang terbesar semuanya akan Allah abadikan di dalam catatan amal mereka. ثم هم يخافون من الله سبحانه وتعالى راجين رحمته لكن خوفهم من حقوق الناس أكثر لأنه كما تعلمون حقوق الناس مبنية على المشاححة على أن يعطى كل إنسان حقه. لذلك شروط التوبة 4 شروط هي ترك الذنب والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل والندم. هناك شرط رابع ينساه الكثير وهو أداء الحقوق إلى أهلها، الغيبة، النميمة، أكل أموال الناس بالباطل، هذا لا يذهب لا في حج ولا عمرة ولا صدقة. لازم إعادة الحقوق إلى أهلها والمسامحة من أهل الغيبة والذين استغبناهم. بعد هذا يتوب الله سبحانه وتعالى علينا. Ada yang membuat mereka lebih besar lagi kekhawatiran mereka ketika mereka itu meninggal. Apa? Bukan saja yang berkaitan hak-hak mereka kepada Allah, karena sesungguhnya hak-hak kita kepada Allah bisa tuntas dengan bertaubat kepada Allah. Akan tetapi ada yang lebih besar resikonya, tanggung jawabnya, yaitu yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Dan setiap manusia itu memiliki hak di antara kita, dan setiap hak-haknya itu harus ditunaikan. Dan sesungguhnya apa yang kita lakukan terhadap manusia, ya, seperti berbicara tentang keburukannya, mengumbar aibnya dan lain sebagainya, maka sesungguhnya itu akan mengurangi kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menyebutkan bahwasanya syarat taubat itu adalah yang pertama, ya, meninggalkan sama sekali dosa yang pernah ia lakukan. Yang kedua adalah bertekad dengan kemauan yang tinggi untuk tidak mengulangi kembali apa yang pernah dilakukan atau dikerjakan daripada maksiat tersebut. Yang ketiga adalah mereka senantiasa memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat kepada mereka. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام صحح مفهوما
من مفاهيم الدنيا فقال: ألا أتدرون من المفلس؟ سأل الصحابة: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: من لا درهم له ولا دينار. وكذلك نحن نقول: من الفقير في زماننا؟ الفقير هو الذي لا مال عنده ولا سيارة ولا عمارة ولا سكن ولا شيء. هذا في مفهومنا. في مفهوم الأنبياء أن الفقير هو الذي يأتي يوم القيامة بأعمال صالحات بحجم جبال تهامة، أكبر جبال العرب. قال: ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيوم القيامة يوم أداء الحقوق فيأتي هذا فيأخذ من حسناته، ويأتي هذا فيأخذ من حسناته، ويأتي هذا ويأخذ من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم وكب على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. Sesungguhnya baginda Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita bahwasanya jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang bangkrut. Bangkrut dengan definisi akhirat, bukan definisi dunia. Definisi dunia bangkrut itu adalah orang yang tak memiliki harta sama sekali. Itu adalah definisi dunia. Definisi akhirat, orang yang bangkrut adalah orang yang nanti di hari kiamat datang dengan segunung amalnya. Bahkan dikatakan di sini dalam riwayat Nabi menggambarkan saking banyaknya amal yang ia lakukan itu dikiaskan, digambarkan laksana gunung Tihama, gunung yang terbesar yang ada di Jazirah Arab. Sangat banyak amalnya. Tetapi pada akhirnya amal yang begitu besar, sebesar gunung, harus habis atau sirna atau musnah disebabkan urusannya kepada manusia ketika dia di dunia. Maka jangan sampai di akhirat kita datang dengan segudang pahala, segunung kebaikan, namun pada akhirnya semuanya itu ludes, habis, tamat dikarenakan sebab urusan kita kepada manusia belum selesai. يذكر الشيخ هنا قصة لأحد رجال السلف الصالحون رضي الله عنهم، وهو حسان بن سنان رحمه الله تعالى. قال دخلوا عليه أصحابه يعودونه في مرض له، فقالوا له: كيف نجدك؟ كيف حالك؟ فقال: بخير إن نجوت، بخير إن نجوت. وهذا فهم العاقل، وهذا فهم المستقيم، أن الإنسان إذا نجا من عذاب الله وغضبه فاز فوزا كبيرا. ليس الفائز في هذه الدنيا من يجمع فيها الدرهم والدينار ويجمع فيها حطب الدنيا. الفائز فيها هو من يحسن له الختام، من يموت على الإيمان، من يموت على لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقالوا له: كيف نجدك؟ فقال: بخير إن نجوت، بخير إن نجوت. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يجود بروحه عند نزعه كان يقول لابنه: يا ليت عمر، يا ليت أمي لم تلدني، يا ليت عمر لم تلد عمر. لماذا؟ قال: إذا زاد علم المرء زاد خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف، لأنهم عظموا الله في قلوبهم وخافوا من لقاء الله سبحانه وتعالى، وفي صحائفهم ذنوب ومعاصي وآثام، فخافوا من لقاء الله سبحانه وتعالى. Kemudian beliau menceritakan tentang Al-Imam Ibnu Sinan, Hasan bin Sinan. Hasan bin Sinan diceritakan di situ bahwasanya suatu kali Hasan bin Sinan ini dalam keadaan sakit. Maka sahabat-sahabatnya itu menjenguk beliau. Maka kemudian sahabat-sahabatnya itu bertanya kepada Hasan bin Sinan, "Wahai Hasan, bagaimana keadaanmu sekarang?" Maka Hasan bin Sinan menjawab, "Bi khair in najautu." Sesungguhnya aku dalam keadaan baik apabila aku ini dalam keadaan selamat. Apa yang dimaksud dengan selamat di sini adalah selamat ketika di akhirat nanti. Karena sesungguhnya tolak ukur kesuksesan, keberhasilan
seseorang itu bukan dilihat daripada karir dunianya, tetapi bagaimana ketika dia mengakhiri karir kehidupannya di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Maka berusahalah kita untuk menggapai keberhasilan dan kesuksesan itu dengan wafat dalam keadaan husnul khatimah, dengan wafat dalam keadaan ibadah, dengan wafat dalam keadaan bertauhid kepada Allah, dengan wafat dalam keadaan la ilaha illallah, dengan wafat dalam keadaan syahadah alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya ini adalah hakikat dari yang namanya kelulusan atau keberhasilan seseorang. Sehingga kekhawatiran orang-orang soleh terdahulu itu diceritakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah suatu kali saking beliau itu takut terhadap urusan akhirat, beliau mengatakan, andaikan saya ini tidak dilahirkan oleh ibu saya ke dunia ini. Kenapa? Ketika seseorang itu dilahirkan oleh ibunya di dunia, maka selanjutnya dia itu akan berurusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang kehidupannya itu akan berurusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dapat menjalani kehidupan ini dengan keberhasilan yang hakiki. Amin ya rabbal alamin. ثم قالوا له ماذا تشتهي ماذا تحب. لو كان هذا حالنا لو جاء إلينا في مرض موتنا فسألونا الناس ماذا تحب، وهذا سؤال يجب أن نسأل أنفسنا. إذا جاءنا ملك الموت أو جاءنا مرض الموت ماذا نحب؟ ما الشيء الذي نحبه في هذه الدنيا؟ فهذا سيدنا الإمام الهمام حسان بن سنان رضي الله عنه يقول: أشتهي ليلة طويلة أحييها بالصلاة والاستغفار. يشتهي أن يعود إلى صحته وعافيته ليحيي ليله بالصلاة والاستغفار. وهذا فهم العاقل وهذا فهم العالم، لأنه عرف حقيقة وجوده في هذه الدنيا، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Orang yang menjenguk Hasan bin Sinan kemudian bertanya kepada Hasan bin Sinan, wahai Hasan bin Sinan, tak kala kau merasakan sakit, sekarang apa yang kau inginkan? Maka beliau mengatakan bahwasanya yang aku inginkan adalah andaikan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepadaku, yakni berupa waktu, maka akan aku gunakan seluruh waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah. Di antaranya untuk salat, di antaranya untuk mengingat Allah, di antaranya untuk membaca Al-Qur'an dan yang sebagainya. Nah, di sini kita yang memiliki akal yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mafhumnya yang harus kita fahami adalah bahwasanya kita semua ini diciptakan oleh Allah, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua mengetahui kehidupan kita ini sangatlah singkat di dunia ini. Kehidupan kita ini sangatlah singkat. Maka jadikan yang singkat atau sesingkat-singkatnya ini upaya kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-butulah huwa an talqa Allah Subhanahu wa taala la laka wa la alayk, ay annaka taji'u ila Allah Subhanahu wa taala bi'a'malin salihah wa biqalbin salim yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Sesungguhnya ketika kita ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka kemudian kita itu akan diwafatkan dan dimatikan. Maka kita berharap ketika kita ini bertemu kepada Allah, berjumpa kepada Allah di akhirat nanti, maka kita dalam keadaan termasuk orang-orang yang mendapatkan keselamatan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka di situ ayat itu menunjukkan bahwasanya tidak ada yang menjadikan seseorang itu bisa bertemu Allah di alam akhirat nanti kecuali orang tersebut memiliki bekal, yaitu keselamatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. ويذكر المؤلف أيضا قصة لسيدنا مالك بن دينار رضي الله عنه أنه كان له جار مسرف على نفسه كثير المعاصي والآثام والذنوب والغفلات،
فقال له سيدنا مالك بن دينار: ألا تعاهد الله على ألا تعصيه؟ فلعلك تموت على هذا المرض وفي هذا المرض. فقال مالك: سمعت النداء من داخل البيت، سمعت النداء من داخل البيت، ويقصد في هذا النداء نداء الملائكة أو هاتف من الله سبحانه وتعالى. إن كان عهده هذا الذي يمرض مثل عهدك أو عهودك التي تعاهدنا عليها ثم تنقضها فلا فائدة فيه، بل يزداد مقتا وطردا. فخر مالك مخشيا عليه. سبحان الله، هذا الإمام العظيم يجلس عند هذا المريض ويذكره بالله سبحانه وتعالى، ثم يأتي هاتف من السماء لهذا الإمام: يا إمام، لا يكون عهد هذا المريض مثل عهدك. والإمام مالك بن دينار بشر يخطئ ويصيب، وكلنا نخطئ ونصيب، فلا يكون عهده مثل عهدك، يعاهدنا ثم ينقض، يعاهدنا ثم ينقض. فخر الإمام مالك مخشيا عليه من شدة ما سمع من هول ذلك الكلام. وهذا من باب عناية الله سبحانه وتعالى بسيدنا الإمام مالك بن دينار قبل موته. Diriwayatkan Al-Imam Malik bin Dinar suatu kali beliau itu menjenguk tetangganya yang dalam keadaan sakit. Maka umumnya bahwasanya Imam Malik bin Dinar ini memberikan nasihat kepada tetangganya yang pada saat itu dalam keadaan sakit, yang mana tetangganya ini terkenal bahwasanya dia itu adalah merupakan ahli maksiat. Maka Imam Malik bin Dinar berupaya dan berusaha agar tetangganya ini wafat dalam keadaan husnul khatimah, untuk menyegerakan taubat kepada Allah sebelum dia itu dipanggil oleh Allah. Maka Imam Malik bin Dinar memberikan nasihat, taubat kepada Allah, kembali ke jalan Allah, laksanakan kewajibanmu kepada Allah. Maka selepas Imam Malik bin Dinar menyampaikan itu, Imam Malik bin Dinar mendengar suara. Suara ini bisa jadi dari malaikat yang disampaikan kepadanya, atau bisa jadi itu adalah memang suara itu adalah merupakan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala untuk Imam Malik bin Dinar. Maka apa kata suara tersebut? Suara tersebut berkata bahwasanya, wahai Malik bin Dinar, sesungguhnya apa yang telah ia janjikan atau ikat perjanjian dengannya kepadaku berbeda dengan apa yang telah engkau ikat daripada perjanjianmu kepadaku. Artinya realitanya itu berbeda. Tetanggamu ini berjanji tetapi tidak melaksanakan, sementara engkau itu adalah orang yang berjanji tetapi melaksanakan. Dan sesungguhnya apa yang engkau sampaikan itu bukan menjadikan dia itu ringan, resikonya nanti di akhirat. Sesungguhnya dia itu akan menerima resiko yang sangat berat. Kabura maqtan indahu, dia akan menerima resiko yang sangat berat. ثم أيها الإخوة الأكارم، هذا الباب هو عبارة عن جملتين أو عن كلمتين: المسارعة بالتوبة والرجوع إلى الله والإنابة والخضوع والاستغفار والإقلاع عن الذنوب قبل الموت، قبل مرض الموت. Sesungguhnya apa yang kita dengar barusan itu dari berbagai macam cerita memberikan kepada kita itu ibarah, yaitu bahwasanya kita ini semua harus menyegerakan yang namanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal. Baik itu dengan cara beristighfar kepada Allah, baik itu dengan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, atau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. وحاولوا أن تستسمحوا الناس إذا هذا له عليك مظلمة، أو عندك له مال، يضع عندك مال أمانة، أو استدنت منه ولم تعد له المال، أو حقوق الناس تخلصوا منها قبل أن يأتي الموت بغتة، فإن ملك الموت لا ينتظر أحدا. ما استأذن ملك الموت إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن ما دون الأنبياء لا يوجد استئذان في أي لحظة، في عملك، في نومك، في أكلك، في شرابك، مع أهلك، خارج البيت، في أي لحظة يأتيك الأجل. فإذا جاء أجلهم
لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. Maka kita berusaha untuk senantiasa mengingat bahwasanya apa yang menjadi kewajiban kita kepada sesama manusia, maka harus kita selesaikan. Jangan sampai kita itu merasa malu, gengsi dan lain sebagainya. Karena malu dan gengsi itu akan menjadikan kita semua itu menunda taubat kita kepada Allah, atau bahkan menjadikan kita itu memperberat urusan kita nanti di akhirat. Maka apabila kita memiliki kewajiban kepada sesama manusia, apapun itu urusannya, maka segeralah kita datang kepada orang tersebut, minta. Apabila kita tidak diberikan kemampuan untuk melunasi, maka kita minta semoga diberikan keikhlasan dan keridhaan. Karena sesungguhnya yang namanya kematian itu tidak datang memberikan kabar terlebih dahulu, akan tetapi sesungguhnya yang namanya kematian itu datang secara tiba-tiba. Maka beliau mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quran, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ketentuan mereka, bahwasanya tidak dapat diundurkan dan juga tidak dapat dimajukan. لذلك أراد النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه أن يوضح لنا كيف يكون القصاص وكيف تؤخذ الحقوق وترد يوم القيامة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عن أحداث يوم القيامة، فقال حتى تضرب الشاة الجنحاء، يوضع للشاة الجنحاء في الدنيا قرون في الآخرة، فتضرب الشاة القرناء التي ضربتها في الدنيا، ثم بعد ذلك يقول الله تعالى كوني ترابا فتكون ترابا، فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت بهيمة في الأرض ولم أكن إنسانا ذو عقل، لما يرى من هول ذلك اليوم ولما يرى من هول أخذ الحقوق. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما سيدنا أبو ذر الغفاري قال لسيدنا بلال الحبشي، قال له يا ابن السوداء كلمة واحدة، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا أبو ذر فقال له يا أبو ذر إنك قلت كلمة لو مزجت في ماء البحر لأنتنته، كلمة واحدة لو وضعت في ماء البحر لجعلته مليء بالفساد والرائحة النتنة كلمة. فكيف نحن نتكلم كلام كثير والعياذ بالله في الغيبة والنميمة؟ كيف سنلقى الله سبحانه وتعالى؟ لذلك نتجرد أيها الأحباب، قبل أن نرحل من هذه الدنيا نسامح بعضنا، نذهب إلى من أسأنا إليه، نذهب لمن أخذنا ماله نرد له الحقوق قبل أن يأتي هذا الأجل ونوضع في القبر في تلك اللحظة يعني لا ينفع عمل ولا ينفع أي شيء. Sesungguhnya di akhirat nanti semuanya itu akan terbalaskan tanpa terkecuali, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah luput dari yang terkecil sampai yang terbesar, khususnya adalah yang berkaitan dengan manusia. Maka apapun bentuk kezaliman kita kepada manusia akan dituntaskan oleh Allah di kemudian hari, yakni di akhirat. Sampai-sampai diceritakan bahwasanya di akhirat itu jangankan manusia yang berurusan dengan manusia, ya, hewan dengan hewan itu oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk membalas kepada hewan yang pernah menyakitinya ketika di dunia. Maka di akhirat itu digambarkan bahwasanya di akhirat nanti ada yang namanya kambing yang tidak memiliki tanduk dengan kambing yang memiliki tanduk. Kambing yang memiliki tanduk menanduk kambing yang tidak memiliki tanduk. Maka di akhirat kemudian kambing yang memiliki tanduk di dunia oleh Allah tanduknya dipindahkan ke kambing yang tidak memiliki tanduk untuk membalas terhadap apa yang dilakukan oleh kambing yang memiliki tanduk ketika dia di dunia. Maka ketika sudah terbelaskan, ya, kambing-kambing tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan yang namanya debu, dibusnahkan. Ya, kuni turaba, jadilah kalian tanah. Maka tak kala orang-orang yang pernah berbuat zalim di dunia, atau dikatakan di situ adalah orang-orang kafir, melihat bagaimana balasan di akhirat itu sangat berat, ya, maka kemudian mereka mengatakan dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya wailatani kuntu turaba. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak sanggup melihat balasan yang ada di akhirat ini. Sesungguhnya kami tidak tahan untuk mendapatkan balasan-balasan tersebut, tidak sanggup untuk menerima siksaan tersebut. Maka lebih baik
sebelum kami disiksa, kami ini dimusnahkan dan dijadikan debu sebagaimana engkau menjadikan hewan-hewan tersebut. مما قرأنا ونذكر دائما في مجالس العلم أن أحد الصالحين كان يمر في طريق فوجد حمارا أعزكم الله عليه عود الأراك، هذا سواك. رجل يأخذ جذع شجرة وكانوا يقصونها ويصنعون منها السواك، وهذا أمر رخيص ولا يلفت له، وهذا موجود في الطرقات كان في زمانهم، ليس له قيمة معروفة. يقول هذا الرجل الصالح، يقول طلابه: فهذا الرجل أخذ شيئا من عود الأراك، أراد أن يستاك بها على هذه الدابة ولا يعلم دابة من، وهذا السواك لمن والأراك لمن. فيأخذ هذا الرجل الصالح شيء من عود السواك وعود الأراك ويستاك بها ويضعها في جيبه، ثم يموت هذا بعد فترة يموت. فطلابه يدعون الله: اللهم أرنا شيخنا، اللهم أرنا منزلة الشيخ. فيأتي هذا الشيخ لأحد طلابه في المنام على هيئة غير حسنة، فيقول الطالب لشيخه: ما فعل الله بك يا سيدي؟ أراك حزينا، أراك تعبانا، ما فعل الله بك؟ قال: منذ سنة والله يسألني عن عود الأراك الذي أخذته من هذا المكان، يسأل من سنة على عود الأراك أخذه دون إذن صاحبه. فنسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يلهمنا أن نعيد الحقوق إلى أهلها. Beliau kembali menegaskan bahwasanya sesungguhnya yang berkaitan dengan manusia ini urusannya sangat berat. Bukan saja di akhirat tetapi akan dirasakan di dunia terlebih dahulu. Diceritakan bahwasanya ada salah seorang ulama, ini ulama yang mana di tempat tersebut kayu siwak itu adalah merupakan tumbuhan-tumbuhan yang mudah didapati di setiap sisi jalan. Ya, jadi mereka potong itu bebas untuk dijadikan kayu siwak. Nah, salah seorang ulama ini mengambil batang siwak tersebut, memotongnya dan kemudian menjadikan siwak, kayu arak itu dijadikan siwak dan kemudian disimpan di sakunya. Dan beliau, ulama ini, tanpa mengecek terlebih dahulu siapa yang menanam, siapa yang memiliki kayu tersebut. Karena di daerah tersebut menganggap bahwasanya kayu ini tidak ada harganya. Jadi siapapun yang mau ngambil silahkan, tapi kita tidak tahu yang memiliki ini apakah rela atau tidak. Maka kemudian syekhnya ini memakai siwak dan simpan di sakunya. Maka kemudian meninggal, ya, setelah beberapa waktu meninggal. Maka tak kala selesai dikuburkan dan sebagainya, murid-muridnya ini berdoa kepada Allah, ya Rabb, arina manzila syekhina. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kedudukan guru kami di alam barzakh. Maka kemudian di antara murid-muridnya itu bermimpi bahwasanya mereka mendapati gurunya tersebut dalam keadaan sedih, dalam keadaan berduka, dalam keadaan tersiksa, dalam keadaan berat. Maka kemudian murid-muridnya bertanya, wahai guru, kenapa derajatmu di alam barzakh itu seperti ini? Bukankah engkau itu adalah guru kami yang mengajarkan kami kebaikan? Maka apa kata gurunya? Iya betul, tetapi sayang, saya meremehkan kayu siwak yang saya ambil ini. Semenjak saya dikubur sampai sekarang, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikatnya masih mempertanyakan, dari mana kamu dapati kayu siwak ini? Ya, dari mana kamu dapatkan kayu siwak ini? Apakah sudah mendapatkan keridhaan dari pemilik kayu tersebut? Sampai sekarang itu masih dipertanyakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking beratnya resiko yang berkaitan dan berurusan dengan manusia. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام من لطيف ما قال أنه قال مرة للسيدة عائشة: لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك. هذا السواك إذا ضربه الإنسان هل يؤثر على من يضربه به؟ لا يؤثر، عود أراك صغير، لكن النبي يعلمنا أن الحساب في ذلك المكان عسير، ليس حسابا يسيرا، ولو كان كلمة، ولو كان أمرا بسيطا، هذا يؤثر عليك يوم القيامة ويجعلك تتأخر عن ركب أهل الجنة.
Nabi SAW pernah berkata kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, andaikan tidak ada kisos, balasan di akhirat, maka niscaya siwak yang saya gunakan ini akan saya pukulkan ke badanmu. Padahal menurut kita, orang yang kita pukul dengan kayu siwak itu tidak akan memberikan bekas. Kenapa? Karena kayu siwak itu adalah lempung, ringan, tidak menyakitkan. Tetapi sekalipun menurut kita ringan, tapi di akhirat itu berat resikonya. Makanya dikarenakan ukuran ini bukan ukuran kita, tetapi menurut ukuran dan timbangan akhirat. Maka jangan sekali-kali kita itu mengentengkan sesuatu yang menurut kita ringan, namun berdampak di akhirat nanti itu akan menjadi besar. لذلك الإنسان يعني يجهز نفسه ويهيئ الزاد الحقيقي للسفر الحقيقي. السفر الحقيقي هو سفر الآخرة. هذه الدنيا عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. Maka beliau memberikan nasihat bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Ya, hiduplah sesuka kalian. Sesungguhnya pada akhirnya kalian itu akan meninggal. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Dan beramallah sesuka kalian, karena sesungguhnya setiap amal yang kalian lakukan akan dibalas nanti di akhirat. Wahbib ma syi'ta, dan cintailah siapapun, ya, karena sesungguhnya pada akhirnya kita semua itu akan berpisah. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا توبة نصوحة قبل الموت. آمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا أن نرد الحقوق إلى أهلها. آمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسامحنا في الدنيا وفي الآخرة. آمين. وأن يغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، وأن يغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، ويغفر لنا الذنوب التي تحبس النعم، ويغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا بما هو أهله، وأن يجزل المثوبة للمسجد وللجنة المسجد الذين فسحوا لنا هذا المجال. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.